Mais uma bobina pronta, é bobinado? Aqui do ventilador Britânico e fazer um teste que dá amperagem. Velocidade 3. A média de aqui. Opção de niet aan bed. De spijtje Duits. Wat dit reeds. Ooit 6 piepen om niet aan bed. Velocidade jong. Maar kan het zet net dat al op 6 cent. Dus is nou ver de 6 cent meer aan bed. Wat je nou ik de 7 cent.